Elizabeth Kuhn van Chemuniqué kuier weer vandag in die Plaas TV-ateljee. Sy gesels onder andere oor die belangrikheid van kalfgesondheid, aangesien hulle die vatbaarste is vir siektes op 'n plaas. Dan bied Ede Holsteins op 28 September hul vierde boeredag en produksieveiling in Middelburg aan. Bly ingeskakel vir 'n insetsel hieroor. Maar ek is net hierna terug met die jongste landbounuus. Standard Bank. It can be. In today's news, according to recent data by Statistics South Africa, the agricultural gross value addition contracted by 7.7% quarter on quarter in the second quarter of this year. This follows a revised contraction of 2.4% in the first quarter of the year. Wandile Sihlobo of Agbiz says that the livestock industry, which accounts for roughly half of the sector's gross value add, continues to suffer from foot and mouth disease outbreaks and rising feed costs. South Africa will voluntarily stop shipments of Valencia oranges to the European Union from areas affected by the fungal disease citrus black spot. The Citrus Growers Association made this announcement last week. This decision comes after 10 incidents in which the disease was detected on South African citrus. The voluntary decision was meant to safeguard South Africa's long-term access to the EU, its biggest export market. This market accounts over 40% of orange shipments and 27% of soft citrus. And the latest trade data released by Statistics South Africa states that South African agricultural exports increased by 12% in the second quarter of this year. Role players predict that the nation's agricultural exports would soften in the third and fourth quarters. This will result in total exports for the year being lower than last year, although still in a positive balance. This is mainly due to the 2021-2022 maize production of 15 million tonnes, which is expected to be 8% lower than the previous year. And that's today's news. Chemuniqué exists to serve feed and food producers. Ons het so 'n paar maande gelede met Liz Kuhn van Chemuniqué gesels. Ons gesprek het begin natuurlik oor kalfgesondheid en dis waarop ons fokus en ons gaan vandag voort daarmee. Liz, welkom weer eens by Plaas TV. Dit is altyd lekker. Daar sy. Hoekom is kalfies die mees vatbaar vir siektes op die plaas? Anders as mensbabas is kalfies nie gebore met 'n aktiewe immuunstelsel nie. Hulle is reg afhanklik van die koe se kolostrum om te help 'n passiewe immuunstelsel opbou. Dit as gevolg daarvan, omdat hulle regtig 'n immuunstelsel het wanneer hulle gebore is, is hulle regtig ek wil sê verwaarloos, maar mees vulnerable, vatbaar ja, vir infeksies van verskillende bakterieë en patogene. So dit is reg belangrik om seker te maak jy kalfie se immuunstelsel versterk en seker maak dit kan amper so vinnig opbou as moontlik. Dis hoekom dit reg belangrik is om binne die eerste 24 uur na geboorte seker te maak jy kalfie genoeg kolostrum van hoë gehalte inkry. Na die eerste 24 uur gaan die kalfie se vermoë om daai groot immunoglobulins op te neem baie af. So dan is dit amper meer moeiliker om daai groot molekules in te neem. So dit is reg belangrik, daai eerste 24 uur is reg krities vir die kalf. So begin die kalf se immuniteit dan by die koe? Ja, dis reg. Die kalfimmuniteit begin altyd by die koe. Ons het laas gepraat oor hoe voeding van jou droë koeie die koe se kolostrumkwaliteit kan verbeter en dit in ander plekke verbeter nou die passiewe immuunoordra in die kalfie.
Ons het ook gesê daar is baie ontwikkeling en groeiwerk wat gedurende die laaste trimester van dragtigheid plaasvind. En om seker te maak daai hele proses is glad nie gecompromise nie, daar's genoeg vitamine en minerale wat voorsien word vir daai proses. Maak jy seker daai kalf is reg gebore met die beste immuunstelsel wat hulle kan kry en obviously daai goeie gehalte kolostrum wat jy van die koei gaan ook kry. Alles werk maar saam seker te maak jy gee die kalf die beste voorspring in die lewe. So wat is die kalf se eerste linie van verdediging en hoe versterk ons dit? Darmgesondheid is deesdae ek wil sê 'n buzzword wat in die veebedryf gebruik word. En is hoogs tyd. Die darmkanaal is regtig die eerste linie van verdediging vir beide mense en diere. So wanneer ons regtig fokus om daai darmgesondheid te verbeter, kyk ons na gebruik van 'n funksionele probiotika wat help om daai darmkanaal te versterk, veral jou mucus laag in die darm. So jy versterk daai laag en dan maak jy seker wanneer enige uitdagings is van patogene soos Salmonella coli dat die verskillende molekules in die produk regtig kan help om daai slegte bakterieë te kan vind. Nou wat baie nice is van die Salmonella-produk waarvan ek praat, is dit ook ander bestanddele wat jou positiewe bakterieë dan voed. So dit werk saam om jou positiewe bakterieë te help groei en jou slegte bakterieë te oorwin. Liz, nou hierdie Salmonella waarna jy verwys het, dit klink soos 'n wonderlike kombinasie. Help dit dan uit vir Salmonella en E. coli? Salmonella coli is gewoonlik die grootste oorsaak van siektes in kalwers, alhoewel daar enstof teen hulle is. Wat gewoonlik die groter probleem is, soos boere sal beamoen, is dat daar ander patogene of bakterieë soos Cryptosporidium bakterieë regtig die darmkanaal beskadig, wat nou jou Salmonella coli wat jy klaar nou teen geënt het of half oorwin het, nou vatbaar is en regtig hou vas in jou darm kan kry. So wanneer die immuunstelsel onder druk is, kom Salmonella coli nou klaar, kom nou in, waar voorheen sal nie regtig vatplek kan vat nie. So is baie belangrik om te onthou met Salmonella, hy help om jou darmkanaal te verbeter en die strukturele integriteit van daai kanaal ook te verbeter. Maar hy is nie, ek wil sê, medikasie vir Cryptosporidium nie. Hy maak net seker wanneer daar wel 'n uitdaging is dan darmkanaal sterk, om seker te maak hy gee die kalf die beste kans om deur daai patogene lading beter af te kom. Nou dat ons weet hoe om daai eerste linie van verdediging te versterk, hoe groot rol speel die bestuur in kalfsukses? Ek dink die bestuur in kalf sukses is regtig baie onderskat. Dit is baie belangrik om 'n higiëniese, ek wil sê, environment te gebruik, altyd higiënies te werk met die kalfies, van die kalfhokke. Dit is belangrik om 'n goeie beursigheidsstelsel in plek te hê, seker maak dit word streng gevolg. Ek dink mense onderskat die beweging van jou werkers as wel as mense wat op die plaas kom tussenin. Die mense kan regtig ook 'n groot bron van patogene wees en bakterieë oordra. So ek beklem regtig sterk die beursigheidsprotokol, seker te maak alles is higiënies en jy verminder die versprei van bakterieë en dat dit nie 'n vatplek in die stelsel kan kry nie. Goeie biosekuriteit, daar het ons hom nou. Dis baie interessant, Liz, net om jou af te sluit, wat 'n suksesvolle kalf groot maak, hoe kan jy dit verseker? Suksesvolle kalf groot maak vat reg spanwerk. Daar vat baie mense om reg daai koei dragtig te kry, haar deur die hele dragtigse periode te kry, is te kan kalf en dan die kalf suksesvol te kan speen. Ek dink fokus regtig op jou groot rolspelers, jou voedingkundige en jou veearts, kry hulle om 'n tafel en beplan saam hoe julle julle kalf grootmaakprotokol gaan aanpak. Hoe gaan die voeding van die droogkoei wees met 'n oog op kalfimmuniteit? Probeer ook regtig die verskillende wetenskaplike mense wat klaar betrokke is by die boerdery, probeer hulle intrek en regtig uitvind hoe hulle jou kan help om jou kalf grootmaakprotokol na die volgende stap toe kan vat, regtig om dit te verbeter en suksesvol te wees. Ja. Liz, dankie vir al jou goeie raad. En dit het alles gegaan oor kalfgesondheid. Ek het gesels met Liz Kuhn vandag en sy is van Chemuniqué. Chemuniqué exists to serve feed and food producers. Syngenta, bringing plant potential to life.
Goeiedag kykers, koring en mielies het verlede week redelik positief verhandel op die termynmark vir lewering in Desember. Witmielieprys het met 1,1% gestyg, terwyl geelmielies 0,7% duurder geword het en die koringprys het 1,2% opgetel. Sonneblomsaad se prys het egter met 4,4% gedaal op weekgrondslag, terwyl sojabone se prys ook 2,1% laer is. Goeie nuus is dat die olieprys met 3,5% afgeneem het en nou onder die $90 'n vat is. En dan kan ons sien dat daar geen verandering in die rand-dollar wisselkoers die afgelope week was nie, terwyl die rand-pond die rand so met 0,2% versterk, maar met 0,4% verswak teenoor die euro. Hierdie bewegings is egter as gevolg van die Europese sentrale bank wat die rentekoers in Europa met 0,75% laat styg het, en dit het veroorsaak dat die euro versterk met die dollar en die pond wat veld verloor het. Dit is vir ons baie lekker om julle almal weer welkom te heet by ons Ede boeredag en veiling. Dis die vierde ene wat gaan plaasvind op die 28ste September. En ons tema vir die boeredag is georganiseerde strukture binne die suiwelbedryf. Die boodskap wat ons wil oordra is, die suiwelbedryf is te klein dat ons moet fraktureer. Ons moet saamwerk. Die vennote wat gaan deelneem aan die bespreking gaan wees SA Stamboek, LNR, SA Holsteins en die MPO. Die vraag wat ek vir elkeen gevra het is om my te kom sê en vir die boere te kom sê, hoekom moet ek lid wees van jou organisasie? Wat beteken jy vir die suiwelbedryf? Ons hoop om weer omtrent rondom 100 mense te kry vir die boeredag, soos wat ons die vorige 2 jare gehad het. Wat ons veiling aan betref is ons baie trots vanjaar. Ons gaan 24 eerste laktasie koetjies aanbied, wat strek van midlaktasie tot vars en melk. Ek is baie trots op die aanbieding, ek dink is 'n klomp baie besonderse koetjies. Ons het besluit om ons hand so 'n bietjie in ons sak te steek en een besonderse koetjie uit te haal vir die veiling. En dit is 20072. Sy is 'n Modesto dogter. Modesto is bekend vir uitstekende eiers en vir lekker sterk koeie. Sy het gepiek op 57 liter. Sy het sommer net so uit die bondel uitgespring en sy is geprojekteer vir 'n 13.500. Dis 'n baie besonderse koetjie met uitstekende eier. Sy is ook deel van ons skouspan vir die nasionale prestasietoets skou wat aanlyn gaan plaasvind. Die 2 bulle vir die veiling kom al 2 uit hierdie koeifamilie uit. Dis uit haar en uit haar halfsuster uit. Is al 2 SSI Joe Super Rocket Fire seuns. Lot 1 op die veiling is 'n SSI Joe Super Rocket Fire seun uit 'n 5-star koei uit. Die 5-star koei het 'n 89 punt vir haar eier en sy is geprojekteer vir 'n 14.000 derde laktasie. Dis 'n baie besonderse koeifamilie met baie hoë vaste stowwe. Die billetjie se ma se vaste stowwe is 3.8, 3.9 vir bottervet met 'n 3.2, 3.3 vir proteïen. Die familie is baie bekend vir hoë vaste stowwe. Dis 'n koeifamilie wat ons in Carolina by teens Pretoria gaan koop het en hier by ons kom ontwikkel het. Lot 2 op die veiling is ook 'n SSI Joe Super Rocket Fire seun. Hy kom uit 'n Jackhammer ma uit. Jackhammer is 'n bil wat teruggaan na die J-familie van de Grendel. Lot 2 se ma, ons het haar ongelukkig verloor, sy is 'n Jackhammer dogter. Sy is tot huidiglik nog die koei met die hoogste teelwaarde vir bottervet in die kudde. Haar laaste laktasie was ook 14.000 kg melk. So dis 2 billetjies wat uit hoë produksie koeie kom met hoë vaste stowwe. En Rocket Fire is 'n bil wat bekend is vir baie hoë melkproduksie. So ek hoop dat elkeen wat na ons boeredag toe kom iets gaan terugvat huis toe. Al is dit nie 'n koei nie. Ek hoop jy kom kry 'n bietjie pitkos en gaan wees positief, want in hierdie land van ons moet ons positief wees. As jy positief is, gaan jy wen. Jy gaan oor jou oppositie hardloop. Maar sodra jy begin negatief raak, gaan jy die reisies verloor. Dis 'n great land hierdie van ons. Ons net positief wees en dan gaan jy dit maak.
BKB, die betroubare tuiste van landbou. BKB, die betroubare tuiste van landbou. Hi, my name is Khulumeni, the Potatoes Essays Industry Information's intern. For the first 35 weeks of 2022, about 72.9 million 10-kilogram potato bags were sold, which means that 21,000 interlinked trucks supplied the markets with potatoes. With sufficient delivery, we are still 3.1 10-kilogram bags less than the 5 years for the first 35 weeks of the year. The average price for this period is R2.15, less than the previous year, and was R42.13 per 10-kilogram bag across all classes and sizes. If we look at the average weekly price for week 35 of 2022, the average weekly price per 10-kilogram bag was at R40.16, which is 2% higher than the previous week. During July, the average weekly price trend changed and the price started to experience a downward pressure. In August 2022, the average daily stock levels on the fresh produce markets were more than 1 million 10-kilogram bags per day, which is approximately 135,000 10-kilogram bags more than July's average daily stock levels. Year on year, August average stock levels rose by 55%, and there were on average 370,000 10-kilogram bags more available daily. The average daily price during August 2022 varied between R37.84 and R45.30 per 10-kilogram bag and showed a smaller variation than in 2021 for the same period. The total deliveries to the fresh produce markets for August 2022 were approximately 9.4 million 10-kilogram bags, and there were on average 122 interlinks delivering potatoes daily to fresh produce markets. The regions that supplied fresh produce markets with the most potatoes during August are namely Limpopo, Western Free State, Eastern Free State, Sandveld, and Northern Cape. Of the top 5 regions, the Eastern Free State was the only region whose deliveries decreased from July to August by 45%. Limpopo's deliveries increased by 68%, where Western Free State, Sandveld, and Northern Cape's deliveries rose between 15% and 19%. If we look at how the class distribution looked during August, it will be seen that Class 1 made up 74% of all sales, which is a 3.4% increase compared to July's 70.5%. Class 2 and 3 both decreased by more than 1.5%. Class 4 showed a small reduction of 0.1%. During August, large and large-medium potatoes represented around 54% of sales on all markets. Large, medium, and small potato sales remained unchanged, where large-medium potato sales increased by 1% to 29%. Small, medium, and baby potato sales both decreased. During July and August, sales again reached 9 million 10-kilogram bags. During August, the monthly sales again exceeded the 5-year average for the same month. The only other month this happened this year was during January. In August, sales ended at 9.3 million 10-kilogram bags, which is approximately 240,000 bags more than in July. August sales are 25,000 10-kilogram bags above the 5-year average sales for the same month. The daily sales averaged 384,000 10-kilogram bags during August 2022, which is approximately 37,000 10-kilogram bags more than the previous year's average. Limpopo was the market leader during August with 39% market share,
and sold 3.3 million bags in August. To date, Limpopo has sold 9.3 million 10-kilogram bags, which is approximately 1 million 10-kilogram bags more than their 5-year average. Western Free State was the second largest region during August, enjoying 32% market share. This region sold 2.7 million bags during August. To date, 16.4 million 10-kilogram bags have been sold, which is 1.3 million bags less than their 5-year average. Eastern Free State represented 10% of the sales and has sold 17.1 million bags to date, which is approximately 1.5 million 10-kilogram bags, less than their 5-year region for the same period. Northern Cape represented 8% of sales on the market and has sold 3.5 million bags to date, which is 1.8 million less than their region's 5-year average for the same period. Potatoes South Africa invites every producer and interested party to Potatoes SA's Congress, which takes place on the 22nd of September 2022 at the OR Tambo Radisson Hotel, where we will talk about the future of our beloved potato industry and what interesting technologies on the horizon. For more information, visit our website www.potatoes.co.za or contact any of our staff. Looking forward to seeing each one of you there. Elanco, we are driven by our vision of food and companionship enriching life.